Good morning students, how are you today? Selamat pagi murid-murid, bagaimana kabarnya hari ini? Okay, fine, Alhamdulillah. Is anyone absent today? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Everyone is here. Okay, thank you. Semua hadir ya? Baik, terima kasih. Before starting today's study, let's pray first. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Prayer begins. Finish. Mengenai materi minggu lalu, apakah ada pertanyaan? Regarding last week's material, any question? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan materi hari ini. If not question, let's continue today's material. Today's material is about money and banking. Does anyone know what money means? Materi hari ini adalah tentang uang dan bank. Apakah sudah ada yang tahu pengertian uang itu apa? Yes, Ina, good job. Money definition according to Rollin G. Thomas in his book Our Modern Banking and Monetary System. The notion of money is an object that is usually and generally accepted by the public for the payment of goods, services, and other valuables as well as for the payment of debts. Definisi uang menurut Rollin G. Thomas dalam bukunya yang berjudul Our Modern Banking and Monetary System. Pengertian uang itu sendiri adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Next, money function. Money as a general medium of exchange, namely the barter system, so that the transaction process runs more easily and quickly. Money as a unit of account, which shows the value of an item or service so as to facilitate the exchange process. Money as a means of storing value, currency. Fungsi uang. Fungsi uang sendiri adalah sebagai alat tukar umum, medium of exchange, yaitu fungsi uang yang menggantikan sistem barter sehingga proses transaksi berjalan dengan lebih mudah dan cepat. Uang sebagai satuan hitung, unit of account, yang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa sehingga mempermudah proses pertukaran. Uang sebagai alat penyimpanan nilai valuta. Next, money features. The object is generally acceptability. The object must have a stable value from time to time and guaranteed by the government. Stability of value. The object must be easy to carry and lightweight. Portability. The object has a quality with a predetermined value of uniformity. Made of durable materials. Made in limited quantities and not easy to fake scarcity. Can be shared easily without compromising the value and quality of the item. Divisibility. Has a standard shape and size. Standardability. Ciri-ciri uang. Benda tersebut dapat diterima secara umum. Acceptability. Benda tersebut harus memiliki nilai yang stabil dari waktu ke waktu dan dijamin pemerintah. Stability of value. Benda tersebut harus mudah dibawa dan ringan. Portability. Benda tersebut memiliki kualitas dengan nilai yang telah ditentukan. Uniformity. Terbuat dari bahan yang dapat bertahan lama. Durability. Dibuat dalam jumlah terbatas dan tidak mudah untuk dipalsukan. Scarcity. Dapat dibagi dengan mudah tanpa mengurangi nilai dan kualitas benda tersebut. Divisibility. Memiliki bentuk dan ukuran yang baku. Standardability. Next, material about bank. Definition of bank. In law number of 10 of 1998 concerning
Concerning banking, banks are mentioned as business entities that collect funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in the form of credit and or other form in order to improve people's living standard. Definisi bank pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mengingatkan taraf hidup masyarakat. Next, banking function. The function of the bank is to mobilize funds for the economic development of a country by collecting funds from the public to invest in the development of the country. Fungsi bank sendiri yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Next, does anyone know how many types of bank there are? Ada yang tahu jenis bank ada berapa? That's right, Ali. Type of bank: konvensional and syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama adalah dari sisi pengertian. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, adl wa tawazun, kemaslahatan maslahah, universalisme alamiah, serta tidak mengandung garar, maisyi, riba, zolim, dan objek yang haram. Sedangkan bank konvensional sendiri yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. The first difference between Islamic bank and conventional banks is in terms of understanding. Islamic banks are banks that carry out business activities based on Sharia principle or Islamic legal principle regulated in the Fatwa Islam ulama, such as the principle of justice and balance, benefit universal, and do not contain garar, maisir, usury, unjust, and unlawful object. While conventional banks are banks that carry out conventional business activities, which their activities provide service in payment traffic based on established procedure and provision. Bank syariah memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun pada bank syariah meliputi beberapa fungsi lain, yaitu bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberian wakaf. Islamic banks have a broader function than conventional banks, although both of them function to collect and distribute public funds. Islamic banks include several other functions, namely Islamic banks carry out social function in the form of Baitul Mal institution, receive funds from zakat, infak, alms, grants, or other social funds, and distribute them to zakat management organization. In addition, Islamic banks can also collect social funds originating from cash, wakaf, and distribute them to wakaf managers, nazir, in accordance with the will of the wakaf giver, wakif.
Bank konvensional memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang dipersamakan dengan itu memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang. Conventional banks have the function of collecting funds from the public in the form of deposits in the form of demand deposit, time deposit, certificates of deposit, savings, and or other equivalent form. Give credit, issue a debt acknowledgement letter. Oke, itu adalah materi tentang uang dan bank. Any question? Oke, James, very good question. Bagus, James. Pertanyaan yang sangat bagus. Why are Islamic banks referred to as financial intermediaries? Mengapa bank syariah disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan? Jawabannya adalah dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu, bank syariah membutuhkan sumber dana. In its operational activity, Islamic bank function as intermediary institution, namely collecting funds from the public and channeling from back to community in the form of financing. In supporting its role, Islamic banks need sources of funds. Okay, next question. If we don't have no lesson for today, before it ends, let's pray first. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita cukupkan dengan berdoa. Prayer begins. Finish. Thank you all students. See you tomorrow. Goodbye.